Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وبالسند المتصل إلى الإمام المحقق الجلال الدين السيوطي رحمه الله وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Inna sangkuna sengko auhaina apareng wahyu sengko ilaikah dak kati bina Muhammad hitab dak kanjeng Nabi asangkun sengko ari apareng wahyu sengko dak kabaan Muhammad kama auhayna ila nuhin akan ta oleh auhayna apareng wahyu sengko ila nuhin dak ka Nabi Nuh wan nabiyina ban banyak-banyak nabi min ba'dihi samarena Nuh. Syukur Allah Ta'ala penyaman apa yang wahyu dakkan Nabi Nuh Nabi Muhammad termasuk penyaman khatamun nabiyin pungkasna para nabi saya paringin wahyu sang Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kama awhayna ila Ibrahim ban akan ta oleh apa yang wahyu sengko ila Ibrahim adaka Ibrahim dakkan Nabi Ibrahim wa Ismaila ban Nabi Ismail wa Ishaqa ban Nabi Ishaq. Juga dari kiat Allah Taala jungka sengko Arya apa yang wahyu daka Nabi Ibrahim ban Nabi Ismail ban Ishaq ibnaihi putra duaan Ibrahim ibnaihi Ismail bin Ishaq ibnaihi huma tining kedua Ismail bin Ishaq ibnai kana Ismail wa Ishaq kana ibnaihi beda kedua Ismail bin Nabi Ishaq ibnaihi panikah putra duaan Ibrahim. Jadi mah Allah Ta'ala nang ayat dia jelasaki pertama Nabi seutus sareng Allah ar Nabi Nuh. Nabi Nuh seutus dah ke umatnya. Seutus dah ke umatnya supaya umat kela Arya ta'alakoh kelakuan syirik. Ben Nabi Nuh Arya bi Allah Ta'ala paring lancang umur lebih 1000 tahun umur.
alfusanatin wa khamsin aman, umur 1050 tahun. Umur 1050. Ben Nabi Nuh arta masuk orang sesabar. Bencukan Nabi Nuh walaupun bi Allah Ta'ala perengan umur sampai lebih 1000 tahun, Arya pakun sehat, pakun tak ngurangin apanya man kasihatna. Biasanya nyak banyak orang bila jen tua, Arya jen ngurangin kasihatna. Tapi kelebihan kesukaan Allah, Nabi Nuh Arya paringin kekuatan. Walaupun lah umur 1000 tahun. Ben Nabi Nuh termasuk Abul Bashar. Julukin Abul Bashar, bapaan manusia. Abul Bashar. Apanya mana hakikatnya sinyatana ada apanya mana bapaan manusia Nabi Adam. Nabi Adam cuma sa'alana diriya neng depak gaza mana Nabi Nuh Arya Allah Ta'ala apa yang musibah kalaban badan banjir satunya tufannya man. Tufan banjir satunya sampai aing kelak nak derin raja na pada ban gunung sajajar ban tekin gunung. Maka betul je Allah Ta'ala apa yang wahyu dan Nabi Nuh apa kau nak kebi parau seong ke parau kelak Arya orang yang selamat ban seiman Nabi Nuh. Tak banyak waktu je jemaah belum polo laki bini salana banjir Arya letak ada parau kelak Arya apa nyaman kaum kelak anak potong Nabi Nuh kaum Nabi Nuh sebelum polo laki bini toron di parau. Lah, saya teti keturunan sampai histeria, keturunan manusia sampai histeria dari sebelum pola je. Maka kau cik Abul Bashar bapaan manusia ku artinya karena sisa manusia waktu semana Nabi Nuh cuma belum pola orang. Saya pas apa nyaman run temurun sampai setia. Kau cik Abul Bashar. Lah apa nama Nabi Ismail ben Nabi Ishak dina isbudaki samar Nabi Nuh siatna arep Allah Taala langsung ke Nabi Ibrahim karenanya benyan poton nabi apa nyaman sayangkat Nabi san Allah Subhanahu wa taala ari keturunan Nabi Ibrahim nya benyana ka nya benyan para nabi ari dari keturunan Nabi Ibrahim tak masuk apa nama Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ismail daripada putra duaan Nabi Ibrahim cuma lain epuh. Lain epuh. Nabi Ismail pun Siti Hajar, mun Nabi Ishak pun hanya Siti Sarah. Nabi Ismail Arya selahiraki nang Mekah. Lahir di Mekah apanya mana sepah teti bengatuana kanjeng Nabi Muhammad tadi Nabi Muhammad keturunan dari Ismail Nabi Ismail wa Yaqubah bencukan Allah Taala apa yang wahyu dak ke Nabi Yaqub ibnu Ishak putra laki Nabi Ishak. Allah Ta'ala salam diriah apanya mana pangutus apa yang wahyu dak ka Nabi Yaqub wal asbat ben banyak katurunah atau potona Nabi Yaqub auladihi saya maksud al asbat ayat tafsiran auladihi banyak potona atau katurunah ia saya Yaqub. Termasuk apanya mana Nabi Yusuf ada keturunan
Rujukan min durriyati min auladihi Yaqub. Wa Isa menunjukkan apa yang wahyu sengkau ada Nabi Isa. Wa Ayyub bin Nabi Ayyub, wa Yunus bin Nabi Yunus, wa Harun bin Nabi Harun, wa Sulaiman bin Nabi Sulaiman. Wa ataina abahu Daud Zabura. Wa ataina bin apa areng sengkau tepun Allah abahu dek karaman Sulaiman abahu hudin arju ke Sulaiman bin apa areng sengkau dek karamana Nabi Sulaiman Daud ropan Nabi Daud Zaburon dek kitab Zabur bil fathi kalaban baca fatah lafal bil fathi kalaban baca fatah Zabur ismun lil kitabi pani kenyama kandi kitab ismun lil kitabil mu'ta lafal Zaburnya ismun pani kenyama kandi kitab al mu'ta se takaaki al mu'ta kitab se takaaki dekat Nabi Daud kitab Zaburnya jadi kitab Az-Zaburnya man kitab Zabur seitoronaki atau al-mu'ta seitakaaki atau seiparingaki dekat Nabi Daud. Wa bidhammi masdarun bi makna mazbura ay maktuban. Wa bidhammi cukan mun ibaja dhamma lafal zubur kelaban dhaman za wa bidhammi kelaban dhaman za masdarun panika masdar bi makna mazburon kalaban makna mazburon ay maktuban tegese apanya maktuban sing itoles maktuban tegese sing maktub sing itoles mun baca doman za tapi dina saya maksud ada kitab Zaburon ay kitab Zabur wa rusulan qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naksushum alaik wa kallama Allahu Musa taklima wa arsalna ban ngutus engkau rusulan daga banyak utusan ban ngutus engkau Allah Ta'ala daga banyak utusan qad qasasnahum alaika saya teman-teman qasasna acaretah sengko hum dak kapi rusulan dak kapi utusan alaika tepati bin Muhammad mengqablu dari sebelun benar dan wa rusulan lam naksuhum alaika benjukan ngutus sengko wa rusulan dak banyak utusan lam naksuhum saya tak acaretah sengko hum dak kapi rusulan alaika tepati bin Muhammad. Ruwiyah annahu ta'ala ba'atha samaniyata alafi nabiyin. Ruwiyah cerita aki nang situng hadis annahu ta'ala pada pasaongkun Allah Ta'ala ba'atha panika ngutus Allah samaniyata alafin deka mi'ata alafin deka samaniyata alafin nabiyin deka belung ibu samaniyata alafin deka belu alafin banyak ibu alafin dia jamak dir alfun alafin timun sa situng mun cuma Rp1 ayat alfun tapi mun sampai 100 rupiah apa 1000 atau apa boleh sampai 1 juta ada yang aku jamak kadang apa nyaman bahasa Arab bima hari khamsamiati alafi rubiah alafi jamak dari alfun banyak ibu adalah ya mun 1000 ada alfun mun 5000 ada jamak lah alafin banyak ibu
lah sama ngutus Allah Taala samaniyata alafi nabiyin deka beluk banyak ibu nabi belum ibu nabi nya si utusan Allah Taala nang setengah riwayat tapi nang riwayat selain area apanya mana semasyhur Allah Taala ngutus nabi ra mi'atu alfin 100,000 beda dua riwayat beda saya ada buat menistung riwayat situ alafin samaniyata alafin belum ibu riwayat situ area mi'atu alfin 100,000 arba'atu alafin min bani Israel la Allah Ta'ala ari ngutus belung ibu nabi arba'atu alafin tinding pak ibu min bani Israel panika dari bani Israel wa arba'atu alafin min sa'irin nas wa arba'atu alafin tinding pak ibu min sa'irin nas panika dari sakarina banyak-banyak manusia. Jadi nabi banyak belungi bunjan dan setengah riwayat Pak Ibu ada dari orang Bani Israel. Pak Ibu dari Bani Israel. Tubuhnya orang Bani Israel si Allah Taala kata Nabi lamba. Pak Ibu nah ada dari apa? Dari lain Bani Israel. Kata orang Arab, orang Kipti, orang-orang apa mana si Bani Israel. Kata apanya mana di mana nang negara Arab dia kan banyak kabilah. Bani Israel bencukan berdiri kabilah-kabilah selain. Sebenarnya nang negara Saudi, sebenarnya nang negara Iraq. Min sa'irin nas. Qala Syekh fi surati Ghafir. Ada budak madkur pasar Syekh. Saya maksud Syekh kodina apanya mana? Singarang kitab tafsir pertama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Saya maksud dina Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Saya ngarang Rauter Jalalin. Saya pertama ada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Syekh Pahit Tersaki bi Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Termasuk maksud Syekh dina Jalaluddin Al-Mahalli. Qala wa tabu daka madkur pasar Syekh Rabban Jalaluddin Al-Mahalli fi surati Ghafir ilm surat Ghafir wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah ban atabu pasar Allah dak Nabi Musa bila wasitatin kalaban tada pelantaraan takliman kalaban atabu lah Allah Ta'ala nalaikana pareng wahyu dak Nabi Musa area apanya man langsung biasanya mendak Nabi Muhammad wahyu area lebat malaikat Jibril seipakon utusan Allah tapi waktu Nigeria Allah Ta'ala ngangkat Nabi Musa pareng wahyu pareng kitab Taurat area atikan Allah Ta'ala apanya man dak ketung tempat saya mah Tursina. Aku jira Allah Ta'ala kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala atabu dak Nabi Musa nalaikan waktu diria kalaban atabu. Tapi kalaban tabu saya pantas dak Allah. Artinya bi kalamihil azali al-qadim. Allah Ta'ala atabu kula kalaban kalam azal. Kalamil azali kalam azal tabu azal al-qadim sekona min ghairi harfin wala soitin wala kaifin tanpa huruf tanpa suara tanpa cara wala ya'lamu illallah bentak ngoningin kecuali Allah artinya Allah Ta'ala atabu Nabi Musa ya tak pada bentebun manusia pada manusan mun manusia bakna caca ben seberingan keluar huruf keluar penyaman keluar kalima bibir akabi kan dia tapi Allah Ta'ala ataburia min ghairi harfin wala sautin wala kaifin tak kalaban keluar huruf
mukhalifun lil hawadisnya man. Sebab Allah Taala tak pada ben si anyar. Tak pada ben si anyar. Walaupun ada bu ari tak mukhalifun lil hawadis tak pada ben si anyar, mun si anyar manusia acaca keluar huruf, keluar suara, keluar apa nyaman bibir kan dia. Arinja artinya. Sebab Allah Taala mukhalifun lil hawadis. Allah Taala pita ben si anyar. Maka ikutnya ada alal arsis tawa masalah aras Allah Taala atas aras. Saya maksud Allah Taala bisa along kutas aras kartena alladhi yaliku bihi sepatas ke Allah tak pada ben longkun si anyar. Menurut tafsir ulama salaf. Tapi menurut khalaf istawa maknain merintah, istiwaan istilaan yali Allah Taala ada merintah bani alongku rusulan mubashshirina wa mundirina lialla yakula linnasi 'ala Allahi hujjah لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا مبشرين رسلا بدل من رسلا قبله Tining lafal rusulan nang ayat ria tining lafal rusulan nang ayat ria badalun panika badal min rusulan qablahu dari lafal rusulan sabuluna iya saya rusulan sebelum rusulan saya nang ayat ria artinya jadi badal dari rusulan sebelumnya wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa arsalna rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Jadi rusulan idina ariat badal rusulan sebelumnya. Allah Taala ari ngutus dekan berdepan utusan. Pecuna mubasyirina. Siapa yang berbunga kapi rusul, saya maksud kapi rusul mubasyirina siapa yang berbunga kapi siapa? Kapi rusul saya maksud kapi utusan kelak si utus serta Allah dak kaumah bisawabi kalaban kalaban oleh kenceran man amanah dak orang seiman ia seman. Allah Taala ngutus utusan ari tujuan mubasyirin wa mundirin apa rengka berbunga ben abri peringatan mubasyirin bisawabi man amana apa rengka berbunga dek ka orang si iman bisawabi kalaban kenjeran orang si iman dek Allah bakal oleh kenjeran ben masuk surga ada saya berdepak nabi ya berdepak utusan dek ka umat wa mundirina bil iqabi man kafara wa mundirina ben sambi kok nakok atau abri peringatan bil iqabi kalaban seksa man kafara dak orang sekafir ia seman utusan bi Allah Taala yutus Arya berdudu apa nyaman pokon Arya berdua apa nyaman tugas mubasyirin wa mundirin Menjan utusan ayub beriman ke Allah mun beriman ke Allah arif bekal oleh kenceran ben masuk surga pagi nang akhirat. Sebaliknya mundirin mun berenjeria tak iman ke Allah. Tak iman ke Allah paku nyembah berhala nyembah lain Allah. Ing aban cuba dian ben bekal ngolia. Iqab seksaan dari Allah kalaban apoi neraka. Man kafar dak orang kafir. Arsal li alla yakun arsalnahum ngutus engkauhum dak kapi rusulan ngutus engkauhum dak kapi rusulan li alla yakuna linnasi supaya tak benda linnasi ada ikan di manusia ala Allah tiba Allah
hujjatun apa hujjah tuqalu se'tabuaki isi hujjah ba'da irsalir rusul ilaihim samarena irsalir rusul iutusan banyak-banyak utusan ba'da irsalir rasul samarana iutusan banyak-banyak utusan ilaihim dekat annas ilaihim dekat pi annas. Artinya apa? Boleh Allah Ta'ala ngutus utusan dia supaya manusia tak di alasan kan ku apa tak iman ke Allah mun beda utusan mana apa buat mata iman mun Allah pakai dengan akhirat mun tak ada utusan kan bisa jawab cek kata ada utusan ke abdina tak ada siapa yang ngoning ke abdina cek pakon iman ke ajunan. Tapi mula beda utusan artan di alasan manusia keangkui menghindar hujatun tuqalu ba'da irsalir rasul fayaqulu rabbana fayaqulu nama kang ngucap ka pi annas rabbana pangeran kau setaja umpamana hujatun ku apa di antara hujatun mun saking tak ada utusan manusia akabai hujjah akabai alasan polan tak ada utusan sita iman gila fayaquluna maka ngucap ka fi mursah umpamana rabbana pangeran kau istaja pangeran kau istaja laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatik wa nakuna minal mu'minin. Fayaquluna maka ngucap ka fi mursah dia sehingga tak ada utusan laula arsalta kemudian dengan akhirat teman-teman sering ngucap andi alasan laula arsalta karena kenapa tak ngutus ajunan Tuhan ilaina dekal setaja rasulan deka utusan ajunan lambak itu alam dunia mah tak ngutus utusan sehingga kula panjempa sehingga kula karena tak oning nyempa berhala umpamana nyempa berhala jadi sehingga beda utusan beda kon di ajunan Tuhan wan manusia pakai dengan ini ajunan Allah dengan akhirat macam sekarang lambak beda utusan fanat tabi'ah maka sahabat penurut kau listaja ayat tika ada ke banyak ayat ajunan Tuhan wa nakuna minal mu'minin ban beda kau listaja wa nakuna ban sahabat beda kau listaja minal mu'minin paling ke setengah di banyak orang yang seiman. Kesakingnya tak ada utusan. Tapi benda utusan alasan itu tak bisa. Kocak aki pakai dengan akhirat bi orang kafir kela. Faba'asnahum Allah Taala faba'asnahum liqat udrihim maka ngutus sengkok tebun Allah hum dak kafi rusulan maka ngutus sengkok hum dak kafi rasul liqat udrihim karena maka udrihim udurah atau alasnah kafi annas karena maka diri Allah Ta'ala mengutus utusan mulai zaman Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad syariat Nabi Muhammad berlaku satunya dari setiap umat. Tak ada alasan manusia tak iman ke Allah. Cak kanjeng Nabi layutus, kanjeng Nabi ngacak ke umatnya, ben seterusnya, ben foto-foton kapi ngacak ke aku iman dan ke Allah. Jadi berarti beda utusan sema depak dakwah. Sema depak dakwah. Jadi ya, sebab beda dakwah kelak ari manusia Arya foto atoro dak ka dakwah pangaca keutusan se pakon iman ke Allah. Tidak ada alasan manusia sampai akhir zaman kang kui tak iman ke Allah sebab kanjeng Nabi utus sampun setan kanjeng Nabi terusaki para sahabat terusaki para ulama-ulama sampai akhir zaman. Sampai akhir kemudian ari Tauran Imam Nabi Isa saya kelui kalaban Tauran Imam Mahdi.
Wa kana Allah azizan hakima. Penberbesar Allah azizan aridat si kuat fi mulkihi indil kerajaan Allah. Hakiman fi sun'ihi tor sangat hikmat fi sun'ihi indil bangka bina Allah. Wa nazalah lamma su'ilal yahud lakin nafi wallahu alam.